Sa katapusan na lamang igsoon nga ginabilin ni Brother JR ang usa ka pangutana nga nagaingon. Malawas pa ang mga nibiyas pagkakatoliko. Munang nibalik ni Gus pagkakatoliko kay digid malawas. Kinanglan pa na siya kung si sahod, kinanglan pa na siya i-discern, kinanglan pa na siya o bugat ka ayaw niya paglalakangkon. Matod pagi kinanglan nato sila ay babalik aron malawas. Kay matod pa sa Mateo 12:30, ang dili dapig kanako, batok gayod kanako, o ang dili mo tabang kanako sa pagtigom, nagpatibula. Buat pasapatigson, kung gusto ka nga maguba ang Katoliko, gusto ka nga bungkago ng Katoliko, nagpatibula ka, o ikaw di sakop sa iglesia, nagitugon ni Kristo, kay matod pa sa Mateo 12:30, ang dili dapig kanako, batok gayod kanako, o ang dili mo tabang kanako, pagtigom, nagpatibula. Muna igsoon pag pamalandong. Sa Mateo 9:40 nagaingon, kayang dili batok kanako, dapig kanako. Buat pasabot, dapig kita ni Kristo, kaya wag makita ni batok, na simbahan nga iyan gitukod. O sa gani, karon daghan ang nahimong na-empower sa Catholic faith defender, aron sa pagtipin sa pagtong Katoliko, kay dapig punta ni Kristo, kita magpanalipod sa simbahan nga iyan gitukod. Kaya nga naman, ang unang Juan 2:18-19 nagaingon, mga anak, doon na ang katapusan sa kalibutan, nadungog namo. Ngamuan ni ang kaamay ni Kristo. Karon aniya na ang daghang makaaway ni Kristo. O sa masiguro nato nga doon na gayod ang katapusan sa kalibutan. Unsa may timelhan? Paminaw igsoon, ang timilhan matod pa sa 19, ni bulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila sakop sa tinuod ni iglesia nga gitugon ni Kristo. Nagpaila nga di sakop tungod ni bulag man kanato. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpapili nunta sila kanato, apan namiyaman sila, mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Pagpasabot igsoon ang nibiya sa pagkakatoliko lisod maluwas. Kung sa balik igsoon aron sa kaluwasan, kay kung di ka mo balik, nagingon ay kanang Pedro 2:3 sa ilang kakug, paimuslan ka mo sa mga mining mga magtutudlo, pinagi sa pagsultik din mo tumong mga sukilalon. Dugay na silang giandaman sa silot, o nagtugaw kanila ang kamatayan. Kung magpabilin ka sa pagtulo ng bagag, igsoon unsay kay mutangan sa mong kinabuhi, masilutan ka o nagtukaw kanimo ang kamatayon. Kung igaligsoon atong pamalandungan, balik na sa pagkakatoliko, aron, gracias kaluwas sa nimo mangkon, o igaligsoon, ini katapusan, nga gibilin ni Brother JR, alang sa kaluwasan atong paningkamutan. Daga salamat igsoon kining inyo lagad magkaingon. Ang isulti mo sa mga lamon bakadugang sa iyong galam o ang pulong sa Dios mo pulong ay ikaw ko. Ato na kalaputan nga masay. Daga salamat, may hapon.